সেনাপুরে প্রবেশ কহিলে আর শাশু ননন্দকে হিরাই সঙ্গে এমা শাশু ননন্দকে হিরাই সঙ্গে রাহাকু ভেটন্তি একান্ত যুগে দেখি রাধিকা তন্ত্র হিমা ধরি দুতি করা নেই নিজ পুরম কর সখী আসন দেই পুছিলে মকর मकर तुमरा डे बने बने का भाई হইল ऐसो जे धान चाल करथिला केंदा केंदा आइतिला बोली এ মাথা চাউর কথা নাই কইবু ভাই সব লটা খাইলা রে লটা খাইলা হরে এ মানিকপুরে हां শুন তো খাইলা क হরে হ্যাঁ তোমার তরভুজা কথা তুই বাহার কর तरबूज भारतीला भाई 5-7 री भारतीला हाला 5-7 ट्रिप बाहर दिला हाय खाली बहुत एरिया तो तुम्हार बेसी ट्रिप बोला रे हटा नबो कचरा हमर राखुल एरिया गुटे भी नहीं हरे से पतर तला केते इतनी वर्ष तर तुला लागला आइतिला भाई सते हां हां रहित हां मोबाइल काने चपे दी बोले बेलबुडू के सकाल हो पूरा छोटो 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 पतर तुलु थिबु न मारे राखुलिया जंगलियान माझी रे मुई हरे कथा देखी आली भाई कथा कहवा लगी पड़े का कथा मकर है रे देखी आली मोर मकर घरे चापला कथा राखणा केनता मकर है रे फगुन रे पुनी राती इहुरी हुरिया धुकारे दुतिका धर्म के धर्मी काई गला फगुन रे पुनी राती इहुरी हुरिया धुकारे दुतिका तमे मोर पिला बेलर सखा मकर हो तमे मोर छुआ दिनर सखा सते का ए मकर ओला अरे झाय झला बोला झलिया पलते जल पे पड़ जाए खुपारे दुतिका सते मकर हो आवे अरे झाय झला बोला झलिया पलते जल पे पड़ जाए खुपारे दुतिका तमे मोर छुआ दिनर सखा मकर हो तमे मोर पिला बेलर सखा फगुनर पुनी राती और होलिया धुकारे दुतिका फगुनर पुनी राती और होलिया धुकारे दुतिका तमे मोर छुआ दिनर सखा मकर हो तमे मोर छुआ बेलर सखा का हो जू यारे का सो तरबुआर वहां होती सर की फूलो बसना तेला सरडी पड़ छे गल मकला सरडी पड़ छे गल अरे पूर्व कालिया झलका गठिया पिलछ बंगला माल अरे पूर्व कालिया झलका गठिया पिलछ बंगला माल सरडी फूलो बसना तेला सरडी पड़ छे गल मकला सरडी पड़ छे गल अरे पूर्व कालिया झलका गठिया पिलछ बंगला माल अरे पूर्व कालिया झलका गठिया पिलछ बंगला माल तार बाहक तर पगला माली झलका सिंदूर टिका रे दुतिका तार
रे दुतिका तमे मरे छुआ दिन रे सखा मकर तमे मरे पिला बाल रे सखा पानी पियो गाँव हे पिनी दे पर्दा साड़ी सपर सपर मटा मकर सपर सपर मटा अरे मलकी चले गले तुम्हारा झुलपी पड़े छे बुट्टा अरे मलकी चले गले तुम्हारा झुलपी पड़े छे बुट्टा लगा माटी तो चौथी बोगा हे पिनी दे पर्दा साड़ी सपर सपर मटा मकर सपर सपर मटा अरे मलकी चले गले तुम्हारा झुलपी पड़े छे बुट्टा अरे मलकी चले गले तुम्हारा झुलपी पड़े छे बुट्टा ये बिपिन बोले है तो बड़े जैसा मंत्र हाथरे कथा रे दुतिका बिपिन बोले छे है तो बड़े जैसा मंत्र हाथरे कथा रे दुतिका तमे मरे छुआ दिन रे सखा मकर तमे मरे पिला बाल रे सखा मकर खता खाई बोलो आर गुप्पा गुला ना करना भाई सखल पालन देखो हैला सत्य का मैं कहूँ मामू कही दमा ना बेटा मकर हाँ मुई मोर हिकुड़िया दादा के कहूली सखल पाई जीवा बोली ना कहली सत्य का हाय का करू मुई करछे सरती कर जो भगवान करछे अंतर्यामी हेन ताले कही दमा ना के मामू आगो दुतिका बनती सुनल सही आर गुप्त कथा ए कहिबे मुही गुप्त कथा बोले कले कह भाई गुप्त कथा मामू बोले बड़ा डर लागसी ए पिला डायरेक्ट कह हमें गुटे कथा लगी आई छे से पिला तुमके भल पाउ जे चालक है अरे भाई खाई हे कानून यार की लमा दरु भैंसी दरु देखो च हला कथा मने काई कहू छ मामुई कह ना हला कथा कहते राणी ए भाई त खाई हमने फल नाही भाई तुम कथा मने ना कह आ तुम जो फिरी जन कथा रे पचरामीगा काई कथा अरे इरा के रे इटा হচ্ছে না আমার পিচ্চো বনি হেলা हां हां এটা হচ্ছে না আমার শুরু ননি ए मां इरा तो लेटरिन सभा करतला का से ए हमरा राखले लेटरिन सभा करतला हे कथा ना कह भाई हे कथा माने भल নাই तबे फिरी जो हेला इरा के रे কেন हे झगड़ा के गागा बोली गाड़ी गुटे फिक्सिंग नहीं आवर्जना गाड़ी इटा इरा से आवर्जना गाड़ी हेला मैं पर तिल थाली के हमर घर के मदद दे का कार कहि देखो तिल थाली ए यारा सुन भाई कई तीन थाली शिफ्ट डिजायर टावर ए तीन थाली कै के তুই লো इरा शिफ्ट डिजायर रे ये जना पड़ुचे माई पर रेडा खुलियल ए रासु सिंहेन मोर किशोर कन्या मोर सुग्रीर कन्या मैं पर तिल थाली माराधिका पहिले पाई की हेलु अरे पापा चरित्र कहूँ सीखिलु ए असित्र कन्या जा हेड जा दर बहुत ने कथा वार्ता म ई राधिका पहिले पाई की हेलु ए पापा चरित्र कहूँ सीखिलु श्री कृष्ण अटंती मान्य भण जा अरे श्री कृष्ण अटंती मान्य भण जा तांको नाम कहू न पाइल जा से ओटे बाल्यो कुंवर अरे कहिलु न जानी ओई तू जानी दुतिका लो दुतिका छाड़ रे छाड़ कथा छे लाड़ी मो कई मुख्य लाग नहीं पर दुतिका
ସେରାନର ଯାହା ଖାଇଲେ ବାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ମତେ ଖାଇ ମାମୁ ହେଇଥିବା ହେଟା ଭଞ୍ଜା ହେବା ତ ମୋର ନିଜର ଭଞ୍ଜା ସେ ଲାଡ଼େ କହିଲି କି କଲେ କଣ କହିଗଲା ଦିଲି ହେଲେ ତମକୁ କେନ୍ତା ଲାଜ ନାଇଁ ଲାଗନି ହେନ୍ତା କଥା ମାନେ ଆସିକି କହୁଛ আর ফুল বাগিচার কড়ি দেখো তো আর নাই বল মুহ কে মুড়ি এ তুমি নাই বলি কয়টা মুহ কে মুড়ি রে আর ফুল বাগিচার কড়ি মকর মরে ফুল বাগিচার কড়ি হে তিনহি পট নাই অছ আজ পছে পস্তাউথিব হেলো রে বুড়ি আর মাছি গুটে বি না সুহে আর পছে পস্তাউথিব হেলে কা বুড়ি আর পছে পস্তাউথিব হেলে তি বুড়ি রে ফুল বাগিচার কড়ি আর ফুল বাগিচার কড়ি জুই যাই মলিল হেনা উত্তর আর জীবন থিবা যাকেন কর ব্যবহার ই জীবন থিবার তো ব্যবহার করি মনুষ্য জন্মরে আর জন্ম নেন খাই তো পিন তো ঘর সংসার করি তো ঘয়তা করি তো সংসারে মুক্তি পাবো আমার জীবন থিবার তো তুই পুরা মকর না সৎ কথা ফল বুঝাউছ আগ জুই যাই মলিল হেনা উত্তর আর জীবন থিবা যাকেন কর ব্যবহার আর পছে পস্তৌতি বুহেলাতি বুড়ি আর পছে পস্তৌতি বুহেলাতি বুড়ি রে ফুল বাগিচার কড়ি আর পছে পস্তৌতি বুহেলাতি বুড়ি আর পছে পস্তৌতি বুহেলাতি বুড়ি রে ফুল বাগিচার কড়ি মকর ফুল বাগিচার কড়ি মানিকপুরে আর দেখো পছকা প্রস্তাব মু যাও যে মকর হ্যাঁ তুমি জজ মকর দেখুছ সকাল পাহলা ন হেলা সময় নাই রে না হলে পাগলা না করো না তবে জ হেলা আর যদি বি হেপিলা কইছন সতে যদি হেপিলা দেহে রক্ত আছে সতে যদি হেপিলা দেহে শ্বাস আছে রক্ত নেব কা কেতে বুতল সতে যদি তাঙ্কর মা 10 মাস 10 দিন গর্ভরে ধরে জন্ম করিছন বলে হেপিলাকে কই দেব হেপিলার সঙ্গে মোর কথাবার্তা রক্ত নেব কা তোর সান ননি লাগবা আমন ননি ব্লড লাগবা বলে সে পিলা দেবা আমন ননি নু ব্লাড নেস সতে কা হাই তো নাও তোমার মামু কে লগাও সতে কা হ্যাঁ হ্যাঁ আগ দুতিকা বইলে যাউছি মুই সে পিলাকে ঢোকাই পড়জন পুটকি পাস কে জীবু নেই বয়সি ঠঠাই দেবা বলে মুড় তোর দুই ফাল আগ দুতিকা বইলে যাউছি মুই মোবাইল সজনি মানিল নাই ঠিকানা দেলে উত্তর ঈশ্বরীটা ঠিকানা দেলে উত্তর গলা বাটা তথা কিছু ডারে মারিব কানিতে কর আগজতি পরমেশ কৃষ্ণ বাসর যে দক্ষিণ যশোদা সুত পচারন্তি সহি গো কি বইলে রায় আগো পচারন্তি সহি রে কি বইলে রায় দুটি কাগো সখী গো কথয় হে উচিত রে এ শুনা কথয় হে উচিত
কগ এবার তুমি একলা আলো যে মোর আসামাই শিখাইছে এবা হ্যাঁ সময় আনে না হ্যাঁ কথাটা কহবি কা কহ কহ তোমাকে নিজে ডকাই পঠাইছন গো মোর মাই ঘরে সময় আনে ন ঘরে মুনুষ পিলা ন কহি দেবো সে পিলাকে নিজে আবা আর রাঁধি বাড়ি দেউছে আসবা পেটে কুটি করে যাবা বেড়া তা বলি দেশিটা মোর মুর ধর মুর খাই আমি রানী মে মুই সকাল পালে মোর সংখ্যা সিন্দুর তোর লুভ নাই কাঙ্গ বা না 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 সব কহ না তোমার কথা আমি এ বা কুকুর জুড়া কো যেন রখিছে কুকুর বিপর রাখি যাও হ্যাঁ হ্যাঁ পুরা রুথি বসছেন জেনগা কে গলে হেলা চিন্তা কেন হয় হেন্দালে জীব গো আমি যাও যে হ্যাঁ 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 ঠিক আছে তুমি যাও ই রেডা খুলেন টিকে সুদয়া করবো হেলা হ্যাঁ চিন্তা না হে দিন ফোন কলি 3000 দেইতে বগো বলি যা নিকিল বইলু তা বলি ফোন করে নাই পঠাই দিই এ এবার তুমি নাই দেখাবার তাহলে কেন টাকা 200 পঠাই দিতলা চাউল চিরা আনবো বলি 10,000 পঠাই দিই মুই হ্যাঁ দেল যাও যে বাবা হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে মোর ধনা বাবরে তার মনে আজ তো দেরি হয়ে গেল না দেরি নাই হেলে গোটে কথা কানা বাবু